gede nak iki tak ya ngasih nang berate barangnya. Ayo guys. Ayo. Tumpakane macan. Mentiung, guys. Wow. Wow. Gede kok. Pot lah mau. Glaup. Beh. Oke. Oke, tak delok wong. Guys, yo. Gimana guys kekecewaanmu guys? Pedot, Pak. Orang dong unggahan kon. Mok totno. Gak kuat ya Pak. Maksa gak kuat. Kuat. Asu.